प्रथम कथा हूँ खाइबे ओडिशा रे गाइबे हूँ राजस्थान में जाए जदि आम ओडिया लोकटी ओडिशा रे बाहाई था आम ओडिया लोक मैंने ही तो जो जो कर्म जो जी जो कामटी करुच्ची तार से दी पैसा पाई था मात्र आम सिनेमा देखा अनुभव सिनेमा चलो जो सिनेमा हल ओडिया लोक देखिए आमे मैंने देखा मात्र जो पैसा तक बाहर खर्च हम से खर्चटी ने हूँ राजस्थान वाला जे पूर्वर सभ्य अच्युता बाहर से बाहर जो जो स्टार माने बर्तमान सी बर्तमान विदेश में माने आम राज्य में छाड़ी अन्य राज्य में बाहर जोटा बड़ बड़ जगह कहते आम राज्य कौटी असुविधा अच्छे आम चलचित्र देखला बेलू ओडिशा गोटे विराट ओडिशा देखते आम किंतु सिनेमा तुम जो एक्टिंग करुच ये ओडिशा भितर बहुत बड़ बड़ विलियन अच्छा बहुत बड़ बड़ ये अच्छा फाइट होती बहुत बड़ बड़ कथा हो मात्र बाहर बेलू तुम जा बाहब फरेन रे माने आउ गोटे कम कर जे एठी आम ओडिशा रे जगह ना मंडप ना बाहवाई एथर अमेरिका जाओ जो नुआ नुआ बाहवाक चाहूँ जीवे जो फिल्म हिरो सब हिरोइन सब ए फरेन जा बाहब फरेन बाहले फरेन वाला पैसा ने तुमको माने डॉलर हिसाब से ओडिशार बाहबार असुविधा कौन थी अनुभव जदि तुम भितर डिवोर्स हो जाइए तुम भितर कौन कंट्रोवर्सी बर्तमान सुधा ना तमें जा बाहल वर्षा गोटे बर्तमान एक प्रकार चुप एटी आम दुईटी कथा देखा कहार पर्सनाल मैटर आम पशा उचित नुह मात्र बाहर कथा जेहेतु राजस्थान है से आम ओडिया लोक माना ओडिया आम ओडिशा रोसैया पाई था आम ओडिया ब्राह्मण सुजोग पाई था आम बैंड बाजा पाई था आम फूल वाला पैसा पाई था आमर जो डीजे वाला पैसा पाई था से बाबद आम दीपद कहबार अच्छे किंतु कथा पड़ी ये जो पर्सनाल मैटर भर बाहला अनुभव बाहल बर्तमान वर्षा कौटी बाहे ये जो पर्सनाल मैटर भितर आम पशा अनुचित कारण यहाँ उभय कथा कोर्टे खेल चलती कोर्टे डिवोर्स हो गला जेकोसी लोक बाहब आउ जदि कौन अनुभव महांती वर्षा को अपेक्षा कर रही था गोड़ा तले पड़ था ना कौन जा वर्षार जा अपेक्षा कर रही था जे वर्षा आसबे कौदिन मुझे वर्षा को बाहबी तुम तो डिवोर्स दे गल गोटे माने कहले जे गोटे हाथ ताली बाजे कि केवल अनुभव को दोष देदेवा सी गोटे बाहला द्वितीय विवाह कला आम अनुभव दोष देदेवा कि गोटे हाथ ताली बाजे गोटे परिवार भितर झगड़ा हेले नारीटे तार कौन दोष बर्तमान वर्षा आसिक मुह खोली कहूना अनुभव बाहर है निर्बोध है वर्षा मुह खोलला नहीं तापर हूँ ये बाजी बाहर तापर मुह खोलू नहीं ता माने कोट ना कोट त्रुटि अच्छी बोले आम बुझा सर्वपर भी उभय नारी और पुरुष माने जो माने माने जार डिवोर्स हो से अन्य बाहर पार कथा कारण बाहर अर्थ है यदि आम भल कि बुझा आम आज आज समयटा देखुं अनुभव वर्षा को बाहर पड़ा पूर्व जो जागृति के बाहर पड़ा वृद्ध पत्नी कहीं कह मनुष्यर तीन गोटी प्रकृत बंधु गोटे हूँ किए ना घरे थिबा पुराणा कुकुर आउ पाखर थिबा धन आउ वृद्धा पत्नी बड़ बड़ लोक महापुरुष मैंने कहीं कही वृद्ध पत्नी ना कहीं उपाख्यानटा से वृद्धा पत्नी अर्थात जी तुम वृद्ध समय तुम सेवाटी कर पानी टे दे पार तुम उठी पार नुह तेणु गोटे नारी आवश्यक वृद्धा पत्नी जी तुम सागर शेष जीवन पर्यटन रहा से हूँ तुम प्रकृत बंधु अनुभव जदि वर्षा को जागृति न बाई था सारा जीवन कौन वर्षा को अपेक्षा कर बुढ़ा हो जाते से बुढ़ा है भाई दे था पोची था ना भाई पुओ आजिकल भाई मान पुओ सब पोषी पकाउं दे पकाउं नहीं पकाउं तेणु ये कथा पड़ी वर्षार बर्तमान दुनिया पड़ी वर्षा गोटे आउ गोटे बाहु ना वर्षा को किए मना कर अनुभव जदि बाहगला आमर तो ये माने आमर बॉलीवुड प्रथा ओडिशा रे चली डिआंडी रोग जे ठीक अच्छी बाहर किसी मतलब ना जदि गोटे नारी पुरुष भितर जदि गोटे नारी पुरुष भितर संपर्क बाहा पर भल रोने कौट ना कौटी नारीर इगो हट हो पुरुषर इगो हट हो तेणु अलग है माने लीगली अलग है तुम तुम बाटर निज निज बाटर निज निज बाहर रहा दरकार तो भाई काले वर्षा एठी ओडिशा रे बाहर हंगामा करिए बोली अनुभव एई भलिया पदक्षेप नेले बोली आपण ना ना वर्षा जी निर्बंध है से मुह खोलु ना सी आउ कौन आउ राजस्थान जाके वर्षा से डेइबे ना कौन ओडिशा रे हितले काले सेई भलिया परिस्थिति ना आमर दल समाजसेवी बर्तमान जमी कुदा मरा लगी से कथा भावुँ आउ कौन जाए टणा घोषरा लगी था मरामरी लगी था ना ना सेमिति सेमिति डेस्टिनेशन चेंज कर देछि ना
ନା ସେଇଟା ବର୍ଷା ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଗୋଟେ ସୋବର ଭାରି ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ଝିଅଟିଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଯେ ଏବେ ମୁହଁ ଖୋଲି ନା ଆହୁରି ବି ଗୋଟେ କଥା ଅତୀତରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ମୀରା ଆଉ ତା ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକୁ ବାହାହେଇଥିଲା ଅଶୋକ ଚମ୍ପତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଝଗଡା ଲାଗିଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ମୀରା ଆଉ ସେ ଯୋଉ ବର ଯିଏ ଅଶୋକ ଚମ୍ପତି ତାଙ୍କର ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଅଲରେଡି ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ମୀରା ପରିଡ଼ା ଅଫିସିଆଲି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଗଲେ ବାହା ହେବା ଘୋଷଣା ସେଇଠୁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀର ବାଇଟ୍ ନେଇଗଲା ପରେ ସେଇଠୁ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। କଥା ହଉଛି ଯଦି ବର୍ଷା ପାଇଁ କଣ ରାଜସ୍ଥାନ ଭାରି ଦୂର ବାଟ ନା କଣ? ରାଜସ୍ଥାନ କଣ ଭାରତ ବାହାରେ? ବର୍ଷା ଚାହିଁଥିଲେ ବି ସେଠି ଯାଇକି ହଙ୍ଗାମା କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ସେ କଥା ସେ ହଙ୍ଗାମା କଥା ପଡ଼ିନି, କଥା ପଡ଼ିଛି ଅନୁଭବ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତା ନିଜେ ବାଛି ନେଲେ। ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ରାସ୍ତା ବାଛି ସିଏ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ତ ଜାଗୃତି ପ୍ରଥମେ ବହି ଲେଖୁ ଲେଖୁ ତାପରେ ଏମିତି ବହି ଲେଖିଲେ ଅନୁଭବଙ୍କ ଉପରେ, ତାପରେ ଜାଗୃତି ତାଙ୍କୁ ବାହି ପଇଲେ। ତା ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିବା। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷାକୁ ବାହା ହେଲେ ଅନେକ ଲୋକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆମ ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ଇଏ ତିଷ୍ଠି ପାରିବେନି। ସତ ତାଙ୍କ ସେଇ ପାଖା ପଡ଼ିଶାଙ୍କ କଥା ସତ୍ୟ ହେଲା। ମୁଁ ମୋର କାଲି ଭଳିଆ ମନେ ଅଛି ଯୋଉଦିନ ଅନୁଭବ ବର୍ଷା ଫିଲ୍ମ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବାହାର ହେଲା ଆମର ସେଇଠି ପାଖରେ କଳ୍ପନା ଛକରେ ଦି ଚାରିଟା କଥା ହଉଛନ୍ତି, ଆରେ ଇଏ ବାହା ହେଇକି କେତେ ଦିନ ରହିପାରିବେନି, ବୋଧେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଇକି ଅଲଗା ହେଇଯିବ ମତେ ଲାଗୁଛି, ଇଏ ରହିବେନି। ସତକୁ ସତ ସେ ଯୋଉ ବାହାର ଲୋକ ଦିଟା ଯୋଉ କଥା ହଉଥିଲେ ଇଏ ସତକୁ ସତ ସତ୍ୟ ହେଇଗଲା ଯେ ଉଭୟ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ। ତ ବର୍ଷା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ବାହାଘର ପରେ ଯଦି ମୁହଁ ଖୋଲନ୍ତି ତ ଆଉ କଣ ହବ? ବାହା ତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ମୁହଁ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଜାଗୃତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡି ହେଇକି ରହିଥିବ। ସିଏ କହିଲା ବେଳକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ବାହାର କରି ସିଏ ଆଗେ କହିବ ତୋ ସ୍ୱାମୀ କୋଉଠୁ ଆଇଲା, ସିଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେ ଚାଲିବ ଝମିଲା। ଇଏ ଆଉ ଝମିଲା ନ ହଉ, ଇଏ ଝମିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ କେବଳ ଏଇ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ସବୁ ନ୍ୟୁଜ ଆଉଛି। ଆଉ କେହି ଓଡ଼ିଶାରେ କାହାର ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, କେବଳ ବର୍ଷା ଅନୁଭବକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ଜାଗୃତିକି ବାହାହେଲା, ଇଏ ହଉଛି ଖବର। ଏହାକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ କେବଳ ସେ ବାହାରୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବିଧାନସଭାରେ ଗୋଟାପଟା ଲାଗେନି, ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟର ଉତ୍କଟ ପରିସ୍ଥିତି, ଗୋମାଂସ ମାନେ ହୋଟେଲ ବିକ୍ରି ହେଲାନି, ସେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବ୍ଲଗର ମାନେ ତାଙ୍କ 14 ବର୍ଷରେ ଖାଇନାହାନ୍ତି ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି ବଢିଆ ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ ଖାଅ, ତାକୁ ଆଗେ ନିର୍ଘାତିଆ ମାଡ଼ ଦରକାର। ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଯାଇକି ପଶୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ତମେ ଆଗେ ଜାଣିଥିଲ, ତମେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ସବୁ ସେ କୋଉ ମାଂସରେ କଣ ମୁଳେଇଛି ତମକୁ ମାଗଣା ଦେଇଦେବା ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରି କିଛି ପଇସା ଦେଇଦେଲ ସଇଲା, ଗୋମାଂସକୁ ମଟନ କହିକି ତମେ ସପ୍ଲାଏ କରାଇ ଦଉଛ। ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଉ ସମ୍ବାଦ ହବା କଥା ସେଇ ସମ୍ବାଦ ନ ହେଇ ବର୍ଷା ଅନୁଭବକୁ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦିଆଯାଉ। ତେଣୁ ଯଦି ବର୍ଷା ତାଙ୍କର ନା ଅନୁଭବ ଯଦି ଜାଗୃତି ଶୁକ୍ଳାକୁ ବାହା ହେଇ ପଇଲେ, ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର ହୁଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆମେ ପୁଣି ଖୁସିରେ ବିପଦ କହିବା ଆଉ କଣ। ତ ବାପୁ ଭାଇ ଯଦି ଅନୁଭବଙ୍କର ରିସେପସନ ହୁଏ ବାପୁ ଭାଇ ଯିବେ ଭୋଜି ଖାଏ। ଆରେ ଭାଇ ଆମେ କିଏ କଣ କହନ୍ତି କାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ରକାଣୀ, ଆମେ କିଏ ଆମକୁ କାହିଁ ଡାକିବେ? ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ସିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର। ସିଏ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ରାଜସ୍ଥାନରେ ବାହାର ହଉଛି ସିଏ ଭୋଜି ବଡ଼ ହୋଟେଲ, ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋଉଠି ଗୋଟେ କି କଟକର ବଡ଼ ହୋଟେଲ ବଡ଼ ହୋଟେଲ କଣ ଆମେ ସବୁ ଯାଇପାରିବା? ଆମେ ସବୁ ରାସ୍ତାକଡ଼ ଲୋକ। ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ କୋଉଠି ଆମ ଗାଁ ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋଉଠି କାହାର ଗୋଟେ ଭୋଜି ହେଲେ ଖାଇବୁ, ଆମକୁ ଡାକିଲେ। ଅନୁଭବ ତାଙ୍କର ସେଇ ବର୍ଷାର ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିବେ କି କାହାକୁ ଡାକିବେ, କଣ କରିବେ, ସେ ଯିବେ ଖାଇବେ ଆଉ କଣ ଅଛି। ଭାଇ ଗୋଟେ ମଝିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା କି ଅନୁଭବ କେତେ ଫିଲ୍ମ କରନ୍ତି ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଚାର କରେ, କିନ୍ତୁ ବାହା ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋରେ ଷ୍ଟୋରି ହଉଛି, ଭିଜୁଆଲ ଗୋଟେ ବି ଆସୁନି ଗଣମାଧ୍ୟମ। ଆରେ ଭିଜୁଆଲ ଆସୁନି, ମୁଁ ତ କନକ ଟିଭିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିଲି, ତାଙ୍କର ପୁରା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦେଖଉଛି। ଲଜ୍ଜା ପୁରା। ଛି ଏ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମେନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମିଡିଆ ସବୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା। ତମେ ଏଡେ ବଡ଼ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହେଇକି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରୁଛି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ତାକୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ କରିକି ଯେ ନ୍ୟୁଜ ଦେଖଉଛ, ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ସେ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ନାହିଁ। ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଉତ୍କଟ ସମସ୍ୟା, ଏ ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ନାହିଁ। ଆଉ ରାଜ୍ୟର କୋଉ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଯୋଉ ପରିବାରଟି ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ହବ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କନକ ଟିଭିକି ସମୟ ନାହିଁ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ।